guys, mga katutski dyan. Tuturuan ko kayo paano gamitin ang Facebook Gaming sa pag live stream sa ML. First, punta muna tayo dito para shoutout pala dun sa mga tapos anong gagamitin nyo, kung anong page ang gagamitin nyo guys, or yung account nyo ba talaga or page nyo. Meron dito ito, kung gusto nyo yung page nyo guys, ito yun guys, oh. Click nyo yung parang may tao dyan sa yung bilog na parang recycle guys. Click nyo yun guys, yan. Tapos yun, tapos click nyo yung example, ito akin Frost XML, yan dyan, tapos go live ya guys, automatic na yan guys, go live agad yan guys. Kung nakatulong ako sa inyo guys, kasi kailangan din natin magkapera guys, hindi lang puro laro, kailangan din natin parang productive yan. Sige guys, thank you. Tapos sige, try natin go live, pero matik na yan guys, matik na yan, ganyan na talaga yan guys. Okay, thank you.